Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. اليوم جبت لكم le deuxième chapitre de module microéconomie 2. حنا في semestre 2 درنا غير deux chapitres. درنا هذاك الشابيتر اللي فهمتو لكم le chapitre 1 وعندنا le chapitre 2 هو le coût de production. هذا الشابيتر ساهل ما فيهش بزاف تاع لي ديتاي بارابور هذاك البروميير شابيتر دونك بروفيتيو في هذا السيمستر. عندنا لي coûts de production à court terme. عندنا le coût total à court terme. Un ou plusieurs facteurs de production sont fixes. C'est le même principe هذا درناه déjà كي يكون عندنا à court terme واحد ولا بزاف تاع les facteurs de production يكونوا fixes. Donc عندنا les différentes fonctions de coût de production parce que هذا c'est pas intéressant هنا ما نستحقوش ماشي كيما في الشابيتر اللي فات. عندنا dans l'analyse des coûts de production on définit trois notions. عندنا le coût total, le coût marginal et le coût moyen. كيما هادوك لا productivité totale, marginale, moyenne, mais juste هنايا كاين des petites différences parce que أننا نهضروا على la production. عندنا tout d'abord le coût total. Le coût total c'est une fonction des quantités produites. Et le coût total est égal à la fonction de la quantité produite. C'est la somme des coûts fixes total et les coûts variables total. Alors, parce que l'entreprise واش عندها des coûts fixes. كيما par exemple le loyer ou là genre les impôts, genre هادو ما يتبدلوش. Quelle que soit genre la production تاع l'entreprise زعما ربحت بزاف ولا دارت بزاف تاع لي برودوي ولا شويه هاد لي كو فيكس سون فيكس genre ديجا من الاسم تاعهم ديجا سون فيكس ما يتبدلوش. باغ كونطخ لي كو فاريابل هادو يتبدلوا مع لا برودكسيون كيما باغ اكزومبل لي ماتيير بروميير. دونك كل ما تبرودوي بزاف كل ما تسحق بزاف تاع لي ماتيير بروميير. دونك هادو سون فاريابل بارابور البرودوي. Après, wesh هايديك عندنا la formule, عندنا coût total كيما قلنا fonction de la quantité produite, est égal coût fixe total plus coût variable total, ou bien genre نديرو coût fixe total, coût fixe qu'un plus coût variable. C'est la même chose. Puis wesh عندنا هنايا هايديك عطاونا la définition تاع هادوك لي coûts اللي قلت لكم عليهم. قالك les coûts fixes se réfèrent aux charges totales relatives à tout facteur considéré comme fixe par unité de temps. Donc هادو كيما قلت لكم genre ils sont fixes زعما شغل par unité de temps علاه parce que par exemple زعما اللواير خلصت une année انت درت خدمت بزاف تاع لي برودوي ولا ما خدمتش كاع ولا خدمت شويه لو لوايي هذاك شاك فان داني تخلصو. هايديك عندنا لاسيغونس لي زامبو هادو تخلصوهم شاك فان داني ميم سي درت فايت ولا درت بزاف تاع لي بروفي ولا خدمت بزاف ولا ما خدمتش كاع ما يتبدلوش ils sont fixes. Par contre, les coûts variables sont des charges totales supportées par l'entreprise par tout facteur variable qu'elle emploie par unité de temps. هادو شوفوا واش قالكم شحال تاع لي فاكتور هادوك variable اللي تستخدم هاد لي coûts variables يتبدلوا. قالك en d'autres termes le coût variable représente tous les coûts qui varient avec la quantité produite. هادو يتبدلوا مع la quantité produite. كي تبرودوي نقولوا par exemple 100 produits تستخدم un temps هكذا تاع لي كو فاريابل مي كي تستخدم جور برودوي 1000 سي با لا ميم شوز يزيد هذوك لي كو فاريابل يزيدوا. هايليك باغ اكزومبل عطاو لكم لو سالير كي تبرودوي بزاف سي كلار تسحق بزاف تاع الخدامه دونك تخلص بزاف كي تخدم شويه تسحق شويه تاع لا مان دوفر دونك ما تخلصش بزاف لي ماتيير بروميير دونك هادو هما لي كو فيكس اي لو كو فاريابل. ابري جو كيما قلنا حنايا les coûts total est égal la somme des coûts variables plus les coûts fixes. Donc هنا عطاونا un petit tableau كان هكذا هايليك par exemple عطاونا les coûts fixes هكذا هم لي ils sont fixes. Par contre les coûts variables هم لي كم يتبدلوا. Donc باش نحسبوا le coût total واش نديرو c'est clair c'est la somme هذا زائد هذا زائد هذا يخرجوا لنا les coûts total تاعنا. Après داروا هما ثاني la représentation graphique donc هادو c'est des choses simples هنايا كان هايليك داروا هنايا la quantité les coûts ومن بعد هايليك لا كونتيتي مداو لنا 0 1 2 3 ومن بعد هايليك لي كو فاريابل رسمناهم باسكو مداو لنا سي دي دوني ولي كو توتال حنا حسبناهم درنا لا ريبريزونطاسيون ولي كو فيكس باردون هامليك رسمناهم ils sont fixes 60 درنا هامليك. Après, à partir du tableau suivant, nous remarquons pardon, les coûts fixes, 60 unités monétaires, sont les mêmes quelle que soit la quantité produite. Donc, les coûts fixes sont les mêmes.
est représentée par une droite parallèle à l'axe des abscisses. C'est une droite. Après, regardez que les coûts variables sont nuls quand la production est nulle et augmente à mesure que la production augmente. C'est clair. Les coûts variables qui font la production nulle, c'est clair. Qui quand la production nulle, les coûts variables كانوا nuls. وكل ما يزيدوا كل ما تزيد la production, يزيدوا les coûts variables. Après, regardez à chaque niveau de production, le coût total est égal au coût fixe plus le coût variable. هذه كيما فهمتها لكم, c'est clair. Après, واش عندنا هنايا ثاني عندنا le coût moyen. Le coût moyen, c'est une fonction de la quantité de production. Elle est égale. C'est le même principe en tout cas qui m'a نحسبو coût total sur la quantité produite. هذا en tout cas donc تشوفوهم مع un exemple تفهموهم. عندك le coût moyen est égal aussi au coût fixe moyen plus le coût variable moyen. هاي اللي كيما هنديرو. coût total واش قلنا pardon coût moyen قلنا هو le coût total sur la quantité produite. نقدروا en tout cas نفكوهم le coût fixe sur la quantité produite اللي خرج لنا هنايا le coût fixe moyen plus le coût variable sur la quantité produite اللي هذا هو واش نسموه ثاني le coût variable moyen. Après, on a le coût marginal. Le coût marginal, c'est une fonction de la quantité produite. C'est clair. Il décrit l'évolution des coûts additionnels de la production. La notion de marginal, comme déjà. Donc, chaque fois, tu as tout lit. Elle est égale au rapport de la variation du coût total. Chaque fois, genre, qui nous le terme marginal, nous la variation. Toujours, c'est la différence. Donc, je fais en tout cas le canon. Avec des variations continues, le coût marginal est calculé. Le coût marginal, c'est une fonction de la quantité produite, c'est clair. La variation de coût total par rapport à la variation de la quantité, ou c'est clair qu'il y a une fonction, c'est une dérivée. Toujours, c'est la même chose. Toujours de la différence. comme l'exemple هنايا باش تفهموا كاع كيما نكالكوليوم. هذا واش درنا حنايا في هذا الشابيتر. ابري حنا ما كانش عندنا الوقت دونك ça dépend les profs قادر يزيدوا لكم d'autres chapitres ولا يديتايو اكثر هذا الشابيتر دونك هايديك نبداو هنا لا كونتيتي عطاونا لو كو فيكس هذه باينه مداونا الكو فاريابل هادو لازم يمدوهم لنا سنو اذا ما مدوناش يمدونا حاجه وحنا نحسبوهم هذه باينه. هذيك حسبنا لو كو توتال واش نديرو هذيك قلنا سي لا سوم 60 بلس 30 90 60 بلس 40 100 60 بلس 45 105 60 بلس 55 115 60 بلس 75 135 60 بلس 120 180. لو كو توتال هذا سي سامبل. ابري هنايا حسبوا ثاني لو كو فيكس موين. واش معناتها لو كو فيكس موين واش نديرو le coût fixe sur la quantité produite. Hey, 60 sur 1, 60 sur 2. Hey, 60 sur 1, c'est clair 60. 60 sur 2, c'est 30. 60 sur 3, 20. 60 sur 4, 15. 60 sur 5, 12. 60 sur 6, 10. Là, on le coût fixe moyen. Puis, on a le coût variable moyen. C'est la même chose. De le coût variable sur la quantité produite. Hey, 30 sur 1. 40 sur 2, 45 sur 3, 55 sur 4, 75 sur 5, 120 sur 6. On va نحسبوهم c'est simple. Après هنايا ثاني قالوا لنا le coût total moyen إذا كنزيدو لو تي. Le coût total moyen واش نديرو كيما القانون كيما قالنا واش نديرو le coût total sur la quantité produite. Donc 90 sur 1, 100 sur 2, 105 sur 3, 115 sur 4, 135 pardon sur 5, 180 sur 6. هكذا نحسبنا لو كو توتال موين. ابري واش قالوا لنا ثاني حسبوا لو كو مارجينال. لو كو مارجينال واش قلنا هي لا فارياسيون دو كو توتال par rapport à la variation de la quantité produite. دونك واش راح نديرو هايديك ندو باغ اكزومبل هنا ان اكزومبل هذا الاول دونك ندو هذا كوم دابيتود كيما غادي نحسبوه مارجينال باسكو درنا بزاف لي طابلو على لو تيرم مارجينال كيما قلنا تمايا la productivité marginale et tout, donc c'est la même chose. Donc, هذا toujours ندو مع le début. C'est 90 moins 0 sur 1 moins 0, il me donne 90. Puis ندو 100 moins 90 sur 2 moins 1, il me donne 10. بعد ندو 105 moins 100
sur 3 moins 2 اللي مدلنا 5 c'est clair. 115 moins 105 sur 4 moins 3 اللي مدلنا 10 c'est clair. 135 moins 115 sur 5 moins 4 اللي مدلنا 20. 180 pardon, moins 135 sur 6 moins 5 اللي مدلنا 45 وهاي اللي حسبناهم. Puis, chaque fois que vous dites هذا الطابلو, c'est que là, la deuxième question اللي حتجي موراها, يقول لكم une représentation graphique. Donc, la représentation, c'est simple, عندنا حنا les quantités, ومن بعد ندو les coûts اللي رانا حسبناهم. هايليك هنايا كيما دارو هما la représentation. Parce que c'est simple كي تسعي كاع les données في الطابلو, تقدروا ديروا la représentation. هايليك. T'as le coût marginal, le coût fixe total, le coût variable moyen, le coût fixe moyen ou le coût total moyen. هايليك بعد ما حسبناهم قاعيتيك. ومن بعد قالنا عندنا سيون رمارك هنايا قالك بلي كو جوغ هاد لي كورب عندهم سي اون فورم U هذوك لي كو فاريابل مع موين مع لي كو شيفر موين لي كو فيكس باردون. وثاني قالك بلي كو هاد لا كورب هادي تاع لو كو مارجينال elle coupe genre les coûts fixes moyens مع le coût variable moyen في les points les plus bas تاعهم. هايدي كي دارو ماركيتو في les points les plus bas تاعهم تقاطع معاهم. هذا واش درنا حنا هنايا في هذا الشابيتر 2. ومن بعد ندير لكم دوطخ اكزرسيس تاع التي باش تفهموهم بيان. نتمنى يكون فهمتوا بيان هاد لا فيديو عجبتكم. على بروشين فيديو ان شاء الله.